Alright guys. Yun guys, tapos na namin nabigaan. Yung paikot na yan guys. Nakapagpuro pa. Ikot na yan guys. Purma na yung kabila. Pail. Pusti na lang. Yung dalawang pusti na yan. Yun dun. Alright. Bukas bubuhusan namin to. Ayos lang yung purma na yung pusti buhusan na yun. Ikot. Alright. Hindi ako nakapag-ano kanina guys, may music. Baka maka-copyright na naman ako. Alright. Okay na lang guys. Napurmahan ko lang yun. Dulo na. Tapos yung pusti doon. Dulo tapos ito. Okay na yan. Buhos na. Kalahati na. Kalahati naman. Hindi ko man nagpunta si mami mo. Hindi ko nagasagot. Ito nakapag-video kanina guys. Ay sound kaya. Ay sound. Alright. Guys, bubuhusan na lang ito. Purma lang yung pusti na yun. Bubuhos na yan guys. Alright. Alright. Alright guys. Good morning guys. Yan guys, bubuhos na kami guys yan. Tapos na mapurmahan yung pail. L lang muna kasi kulang yung kahoy namin. Pero gandun lang, L na yan. Nakadalawang pustik. Buhusan na yan, kahalo na. Dun. Alright. Dalawang pusti guys, tapos biga. Hindi ko na napakita yung ano kasi ulan. Alright, yan. Kabuhos ito pag baklas guys, yan naman kabila. Yan. Yan na lang pupurmahan. Right. Right guys, yun na guys. Guys, si Jason na pasaway. Alright. Ang halo namin guys andun sa release. Alright. Alright guys, yan. Nabuhusan na namin yung kaputol. Ando na. Lahati na lang. Nandito na yun guys. Mamaya yung doon naman sa kabila na yan. Kabila. Hindi pa nabuhusan. Nabuhusan na lalo. Ito na lang. Ito guys, tapos na. Diba?
Alright. Okay. Ayan. Yan na lang maya naman pagkakain. Alright. Hindi ko na binidyo kayo guys kasi napakainit. Nabibilad yung cellphone ko. Alright. Alright guys. Ayan guys, nabuhusan na. Tapos na guys. Tapos yan ang nabuhusan. Okay. Tapos na guys. Yun na lang naman bukas guys. Yan. Yun. May eskwala na rin naman yun. Bukas naman yun. Dito tapos na. Yun naman ang bukas. Bukas pag baklas ko nito, lipat ko naman doon. Right. Alright guys. Buhos na guys. Bukas tapos na rin yan naman yan. Buhos na rin yan bukas yan. Tinira ko naman guys yung doon sa banyo. Yun doon. Yun, dinugtungan ko yung bakal. Lalagay naman ako pupunta ron. At puputol ulit ako ng bakal. Lagay ko naman doon. Alright. Hose. Okay. Bukas dito naman guys. Ito naman ang pupurma ng bukas. Katapos mabuhusan ito lahat. Masintada naman ako rito. Mga 3 patong siguro. 3 patong. Doon wala na. Lusok ito lang. Pag ganun, baba. Alright. Baba tayo guys. Baba guys. Yeah. Hirap na guys. Yeah. Oh, balde. Guys, ito naman ang tinitira ko guys. Balde. Buos yan. Lagyan ko ng typing guys. Alright. Agi dyan so ano bakal. Ang bad niya nila guys. Balik. Lalaki-laki na yan kasi hanggang dito na yan. Dito. Alright. Alright guys. Alright guys. Yan guys. Lagyan ko na naman ng tie beam yung sa CR. Ayan doon guys. Yan. Mayroon pa yung papasok dun sa loob. Tie beam na guys. Alright. Mayroon pa yan doon guys sa loob. Pupunta yan doon naman.
Para wala akong darang barina guys. Babarinahan pa yun nandun sa loob. I-beam guys. Alright. Yun dun bukas. Pormahan ko naman yun. Punta ron. Yun guys. Pormahan. Alright. Dapat sana guys hanggang dito. Dito. Hindi pumayag. Ito sana kukuha ito eh. Yan, dyan na lang. Yan na lang guys. Alright. Alright. Tayo guys. Yeah. Alright. Basa kayo. Alright guys. Ito ang daanan guys. Tara.